kipindi fulani kwamba Wakristo wetu hasa wa Pentekotiste wana shida kubwa, kwa maana kila mtu ni nabii, kila mtu ni mwalimu, kila mtu ni kwamba kwetu ndiko kuna watu wanafundishwa hivi, na unasikia mtu amefundishwa hiyo katika ibada anasema hivi, bile ni vyabo, mie na Mungu, mie njoni na yua na Mungu. Na sasa kwa nini huko mwanamemba wa kanisa? Bwana tusaidie sana. Tusome shahiri kidogo mbele tunaanza mafundisho yetu ya leo. Nimekusihi tuwe pamoja. Shida yetu kubwa ni kwamba mafundisho tunayasikia machache sana. Tunaweza kuvumilia kuimba journée yote tutakaa hapa, lakini mafundisho yakianza, wapendwa, ni mafundisho ndiyo inafanya mtu awe hai katika maisha yake ya kiroho. Tutasoma shahiri la kwanza letu mbele, tunasema kidogo kuhusu mwanzo wa hii habari ya sherehe yetu katika Mika sura yake ya 5 mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Mika sura yake ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 3 inasema, sasa utajikusanya vikosi. Mika sijui ni hapo nini. Sasa utajikusanya vikosi, binti wa vikosi, yeye amemuhuzuru, watampiga mwamuzi wa Israeli shavuni mwake kwa fimbo. Mstari wa 2 unasema, bali wewe Betlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye asili yake imekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Amen. Ile mstari wa mwisho ni wa ajabu sana. Ule mstari wa mwisho ni wa ajabu. Bali wewe Betlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye asili yake imekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Amen. Tusome shahiri la pili, ni katika Mathayo sura yake ya 2 mstari wake wa kwanza, wa 2 na wa 3. Neno la Mungu linasema, Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Betlehemu ya Yudea, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Betlehemu katika nchi ya Yuda, nawe Betlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe miongoni mwa watawala wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayechunga watu wangu Israeli. Amen. Basi tunashukuru sana media. Sisi macho yetu karibu kusoma mkitabu hapa, nikisoma mimi peke hapa tabani kabisa.
Yale maandiko makubwa makubwa basi yanatusaidia na udhaifu yetu ya macho. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, hii ni habari ya Yesu Kristo kuzaliwa. Tumekuwa hapa juma lote hii tangu siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu, na tunashukuru sana kwa Wakristo wetu ambao walifuata mafundisho. Jana tulisema hivi, mafundisho ya jana ilikuwa na ulizo: tangu umesikia habari za Yesu, umefanya nini na Yesu? Unaprofiteni ni kutoka Yesu? Njoo lilikuwa swali la jana lile. Tuliona watu, tukasikia Mariamu, tukasikia wachungaji wa kondoo, kwamba wachungaji wa kondoo waliposikia malaika walipowaambia kwamba Yesu amezaliwa, mara moja wachungaji, na walikuwa wamesikia nyimbo za malaika, wachungaji wakasimama wakaenda mpaka huko Bethlehemu kwenye hori ya ng'ombe, kwa maana malaika aliwaeleza ni wapi watampata. Na Biblia inasema kwamba walipofika katika hori huko Bethlehemu, kitu cha kwanza walifanya nini? Walieleza maneno yote ambayo malaika aliwaambia. Ni kwamba kibiblia tunasema wainjilisti wa kwanza waliopasha ile habari njema, yeye malaika aliambia wachungaji wa kondoo kwamba ninakuja kuwapasha habari njema, si ndio? Akisha kuambia vile, waliposikia ile habari njema kwamba huko Bethlehemu amezaliwa mtu mmoja, mtoto ambaye ndiye mwokozi wa dunia, na walifanyaje? Na walisikia pia namna gani? Wakasikia pia kwaya la mbinguni. Hatujui wale malaika walikuwa ngapi, wapendwa. Ile korale iliyotoka mbinguni waliokuja kusherekea kuzaliwa kwa Bwana. Kuna utata, yani kuna magumu ya watu wengi. Wanasema namna gani tunasherekea Noeli, inaandikwa wapi? Kweli hautaona neno Noeli katika Biblia, lakini tukio na celebration au kusherekea ipo. Ninasema sisi tunasherekea ujio wa Yesu Kristo Mwokozi, na pia ile picha ya kusherekea tena hawako watu lakini malaika. Na tunapopekua Biblia haijakuwa tena celebration kama na hiyo yenyewe. Mungu anatuma korale kutoka mbinguni waje duniani, haiyakuwaka. Soma Mwanzo mpaka mwisho, mpaka Ufunuo. Hiyo ndiyo siku pekee korale ya mbinguni, na ile korale tutaiona siku tafika mbinguni. Tutasema nyinyi ndio mlikujaka kuselebrate ile siku Yesu alizaliwa. Biblia inasema waliimba nyimbo na wakasema na amani iwe duniani kwa watu aliowaridhia. Bwana asifiwe sana. Sasa wachungaji wa kondoo, jana ile ilikuwa ni mafundisho ya jana. Wachungaji wa kondoo baada ya kusikia ile habari njema walisimama mara moja, na tena tulisema hivi, wote walitoka. Hakuna aliyebakia kuchunga kondoo, wote walitoka. Riski ya kupoteza, riski ya kondoo kuliwa na simba hawakujali tena. Jana tukasema wangapi wetu kwa ajili ya solde wanashindwa kwenda katika ibada kusikia neno, lakini wachungaji walikwenda, na walipofika Biblia inasema wakaeleza maneno walioambiwa na malaika. Wakaeleza kwamba huyu ndiye mtoto, huyu ni Mwokozi. Na malaika tumesikia wanaimba kwamba sasa amani itakuwa kwa wale watakao mkubali, waliowaridhia. Na Biblia inasema hivi kwamba Mariamu ambaye aliambiwa kwanza na malaika Gabrieli, lakini hasa akasikia habari ya wale wachungaji wa kondoo, na Biblia inasema kwamba Mariamu akaweka yale maneno ndani ya roho yake. Umesikia maneno mengi ya Mungu, unafanyaje? Tulienda kusoma jana sasa
katika Injili ya Yohana sura yake ya 2, ambako Mariamu kwa sababu ya yale maneno, wakati wanafika katika harusi ya Kana, anafika pale, divai inakosekana, haraka anajua kwamba huyu siye mtu kawaida, ni Mungu kweli. Akasema divai imeisha. Na wakati Yesu alipomwambia kwamba nina nini na wewe, alipotoka Mariamu akaambia wale wenyewe wa protokole, akasema lolote atakalo lisema fanyeni. Ndipo jana tukasema hivi, umesikia maneno ya Mungu? Je, maneno ya Mungu kweli umeyaamini? Yako ndani yako? Unafanya nini? Yale maneno ya Mungu yanakufundisha nini? Jana tulisema kwamba mpendwa, maneno, Yesu amesema maneno yote kwetu. Alisema ombeni lolote nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Amesema ombeni pasipo kukoma. Amesema kwamba tuwe na imani, yeye yuko upande wa kuume wa Baba, lolote tunalomuomba atalitenda. Tukasema jana hivi, haina probleme, hata magumu yako yameshinda miaka 100, pade probleme. Haina probleme hata ulishazikwa katika kaburi sawa vile Lazaro na kukaa siku 4 ndani, haijakuwa shida. Yatosha Yesu awe na suluhisho itakuwa. Haleluya. Wapendwa, Yesu ndiye Mwokozi, na huyu ndiye tunayesherekea. Mbele tunasema kuhusu Bethlehemu. Tuseme kidogo kuhusu hii sherehe tunayoisherekea ya sikukuu ambayo Wakristo wanasherekea duniani. Biblia, tukisoma maandiko matakatifu, hakuna nafasi ambako tunasoma kwamba kanisa la kwanza walisherekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Musikie tena. Pili, hakuna nafasi katika Biblia ambako Yesu aliagiza kwamba mtakuwa mnasherekea Pasaka. Haiko. Wala kwenye Yesu alisema mtakuwa mnasherekea Pentekoste. Haiko. Yesu alituambia hivi, kila wakati tunapokusanyika tukaribie meza ya Bwana, si ndio? Kila wakati tunapokusanyika tuvunje mkate na kuula. Pasaka sio ya Kikristo. Pasaka ni sherehe ya watu gani? Wayahudi. Ina historia, tradisio ya Wayahudi. Lakini sisi wakati tunapokumbuka mateso ya Yesu, vile alivyotukomboa na namna yeye ndiye kondoo inayoleta uzima. Sasa sisi hatusherekee Pasaka ya Wayahudi, lakini tunasherekea Pasaka ya Yesu Kristo kutukomboa, sawa na vile kanisa waliokuwa mbele yetu walianza kusherekea. Ni katika tradisio yetu, ni katika mapatano ya kanisa ambao waliokuwa mbele yetu. Ni kwamba Pasaka ya Kikristo haiko ile Pasaka ya Wayahudi ambayo kweli ilianza wakati wa Yesu. Walikuwa Wayahudi walikuwa wanasherekea Pasaka yao na iko kwa kalenda yao, lakini sisi sio. Ndio hii yetu ni kanisa ndio imeifanya kukumbuka mateso, namna gani Bwana alitulipia deni, na alisema kila wakati tunapokusanyika. Lakini hii ya sherehe inayokuwa kwa kalenda ni mapatano ile kama sijui mwaka unaokuja itakuwa mwaka huu ilikuwa wakati gani siwezi kumbuka tena. Pasaka tulisherekea na tunaisherekea kila mwaka. Hayo ni mapatano ya Wakristo wanaofanya hivyo, na tunasherekea hiyo, tofauti na ile ya Wayahudi. Yetu ni mapatano ya Wakristo. Pentekoste ni vile vile. Tunapoweka tarehe kwa kalenda yetu kwamba tusherekee Pentekoste, haliko agizo la watu ama kanisa la kwanza kwamba tarehe fulani tutakuwa tunasherekea. Hapana, ni mapatano. Kwa nini mapatano? Na tunaishika namna gani? Mlango umefunguliwa katika Mathayo. Yesu alisema namna gani? Mathayo 17 mstari wake wa 12. Mathayo 17 mstari wa 12, Yesu alisema namna gani? Alisema lolote mtakalo funga hapa
na mbinguni limefungwa. Alitupatia ile uhuru kwamba tunaweza kuungana kwa kitu fulani ambayo sio dhambi, na tunaweza kushiriki mara moja, na tunaweza kushika hiyo kama tumepatana. Na Wakristo wote duniani wamepatana kuhusu ile kitu kinaitwa calendrier liturgique, kwa kupanga zile siku. Ile calendrier liturgique, hakuna roho, hakuna mbinguni kwamba kalenda nayo wapatia ni hii na hii, hapana. Lakini ni watu wamepatana wa Kristo kwamba na sisi kwa kusherehekea sikukuu zetu, tarehe fulani tutafanya hivi, tarehe fulani tutafanya hivi, tarehe fulani tutafanya hivi. Kwa ajili ya hiyo, wapendwa, tunaposherehekea kuzaliwa kwa Yesu, usijihukumu, wala mpendwa, usiwe kama vile mtu mwenyewe umepata nouveauté na kuiga mafundisho haujui yalitoka wapi. Ni hivi ndivyo tunapatana katika kanisa tangu karne fulani, karne ya 5 hasa. Sikukuu zetu tunazisherehekea kama kanisa yanasherehekea hiyo, na ndivyo vile tunasikia neno la Mungu linatuambia tena hivi. Labda ningesema hili kwa mwisho, lakini katika Wakolosai sura yake hii shahiri tuiweke ubaoni. Wakolosai sura 2 mstari wa 16. Sijui kama Kiswahili kitaendana sawa sawa na Kifaransa. Wakolosai sura yake ya 2 mstari wake wa 16. Biblia inasema hivi: basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vya maji, vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Nirudie kusoma hiyo tena. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo au mwezi au sabato. Mtu na kama tungesoma ile verse ya juu inasema kwamba Bwana alipasua mashitaki yote, nasi sasa tuko huru, na sasa hakuna mtu wa kutuhukumu. Mpendwa, tusiige hovyo hovyo mafundisho ambayo hatujui yanatoka wapi. Kwa kifupi nikisema kuhusu Noeli, nimesema haikuandikwa, hakuna fasi kama vile nikuambia hata hizi sikukuu zingine. Hakuna fasi kwenyewe wanasema kwamba sisi wa Kristo Roho Mtakatifu alisema siku ya Pentekoste tukue tunakusanyika, siku ya Pasaka. Haiko. Zile sikukuu zilikuwa ni sikukuu za wanani? Wayahudi, na zilikuwa na taratibu na wana kalenda yao. Lakini sisi wa Kristo tukaona na sisi tuwe na siku yetu ya Pasaka, ambayo wa Kristo wamepatana tarehe fulani iwe siku yetu ya kusherekea Pasaka, kama vile siku yetu ya Pentekoste nayo tunaisherekea. Na kuna wengine wanaweza kuwa na sikukuu zingine za kidini, basi wako huru, kwa maana Biblia inasema asiwe mtu anayefanya nini. Basi hamtasikia mafundisho yangu ya kule nje, njoo mtasikia. Mko namna gani nyie? Wapendwa, haya ni maneno ya Mungu nawaambia. Sasa tuseme kuhusu Noeli. Mbele tusome fundisho letu la leo. Noeli ilianzaje? Kanisa linaanza kwa siekle ya kwanza. Baada ya Yesu kwenda, wanafunzi walibakia Yerusalemu wakihubiri, wakitangaza Injili, na walikuwa bado katika hekalu la Wayahudi. Lakini kisha kifo cha Stefano, kanisa likasambalana, wanafunzi wakatawanyika, na pale wanafunzi wakaanza kuwindwa, na waliwindwa na Wayahudi na waliwindwa pia na hawa watawala wa Kirumi. Kanisa likatoka. Wapendwa, hakuna nafasi kwenye wakati ule kanisa. Leo watu wenyewe wanasema kwamba wapi inaandikwa, hakuna nafasi kanisa, ile kanisa la kwanza kwenye walijenga nyumba kama na hii, hakuna. Lakini wakati kanisa lilianza katika manyumba, lakini kwa kwenda mbio historia ya kanisa, wakati kanisa lilianza vile, wakaanza kuwindwa. Walikuwa na wale maadui wa Kirumi
Lakini pamoja na Wayahudi wakati mmoja tulifundisha namna gani huyu mfalme Nero, walikuwa mfalme Nero, alikuwa mfalme Domicie, Empereur Domicie wa Kirumi, na wengine wengi walianza kuwinda Wakristo. Tunasikia namna gani wakina Petro alikatwa kichwa, alisulubiwa. Paulo alikufa, na wengine wa mitume walikuwa wanawindwa. Tangu kipindi kile kanisa likaishi katika maficho. Mkifaransa wanasema liliishi katika makatakombe. Katakombe ni nini? Si mnajua Kilijwe? Sisi tunaikala kule Kilijwe. Wakati tulikuwa watoto mwai mwingine, Kilijwe ilikuwa swa nyumba. Si mnajua ile? Fasi kwenye jiwe tu linajifanya kama nyumba, ukikimbilia mule unaweza ikala ndani, mvula haita kupiga na unaweza kulala ndani. Makatakombe nao ilikuwa ni mahali kama na ile, ni kwamba kwa sababu kanisa lilikuwa linawindwa, halikukuwa nafasi ya kukusanyika. Walikuwa wanakusanyika katika manyumba, wamejifungia mlango, au katika mahali kama na ile ya maficho. Na kanisa liliteswa, waliwindwa. Karne ya kwanza tulisikia namna gani huyu wakati linawindwa vile, namna gani walikuwa wanakamata wanafunzi wa Kristo. Tunapata habari katika Matendo ya Mitume sura yake ya 9. Si tunajua habari ya Sauli vile aliwinda kanisa, na iliendelea karne ya kwanza, siekle ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka siekle ya 4. Kanisa halingeweza kukusanyika au upite mkiwanja kusema mimi niko Mkristo. Haikukuwaka. Jambo kama na hili lingekuwa sababu pia ya wao kutokufanya macelebration kama vile tunavyofanya sisi leo. Lakini wao waliendelea hivyo. Kwa karne ya 4 alitokea empereur mmoja wa Kirumi, alikuwa anaitwa Constantine. Nafikiri ilikuwa mwaka 325 hivi. Huyu Constantine akapata ufunuo na akamwamini Yesu Kristo. Historia inasema inaonekana mama yake ndiye wa kwanza aliamini, na yeye alikuwa anashauria mtoto yake, na wakati mmoja alienda kupiga vita, akapata maono, akaona msalaba mbele aende kwa vita, na wakati alienda kupiga vita akashindana. Tangu siku ile akasema, na mimi naamini huyu Yesu. Na yeye Constantine katika ile karne ya 4 ndiye akatangaza kwamba tangu leo kanisa la Kikristo nalo linakuwa kanisa halali, linaweza kuselebre nje kama vile linavyotaka. Ndipo kanisa likatoka nje na wakaanza kuwa huru. Ni kwa sababu ya hiyo, tangu karne ya kwanza, karne ya pili, karne ya 3, wapendwa, hakukuweko na lolote lile lililoanza kama vile celebration yenye iko wazi. Ni kwa sababu ya hiyo, hii habari ya Noeli, tangu walipotoka nje karne ya 5, Wakristo wakaanza kuselebrate Noeli. Na waliselebrate Noeli namna gani? Wanasema kwamba ni sikukuu ya wapagani. Mnajua mtu anaporogota vitu hovyo hovyo, anakubali mambo yenye hayastahili. Warumi walikuwa na sikukuu yao, na hii sikukuu iko Ulaya. Hata mimi wakati nilikuwa Finland, nafikiri ilikuwa wakati kama na huu, nilikutana ile kitu kule Ulaya. Katika hii kipindi cha mwezi wa 12 ni giza na mvua. Kuona jua tu, jua kuiona. Nilionaka tu siku moja saa ya midi, nikaiona vile tunaonaka ile jua ya 18 imelala hivi. Njoo wakasema saa ya 12 jua limelala. Ilikuwa kule juu ku Pole Nord. Sasa wao wanafanya muda mrefu, wakati wa hiver hawaonake jua. Sasa wakati jua litaanza kutokea mara ya kwanza, walikuwa wanafanya sikukuu, tumeona jua. Na hii ilikuwa sikukuu kwao kila mwaka. Wakati ule wa giza, wakati jua linatokea mara ya kwanza, ilikuwa sherehe. Hawa Warumi walikuwa wanafanya hiyo, ndio wanaita sikukuu yao. Na hii sikukuu ya jua ya nuru, ndio walikuwa ni Warumi wapagani walikuwa wanafanya hiyo. Sasa ye Constantine, ambaye alikuwa mtawala wa Kirumi, alipokoka amemjua Yesu Kristo. Haleluya! Ambaye Yesu Kristo ni jua la neema. Yeye akasema, tangu leo mimi ninaona uliyekuwa tunaabudu jua,
tuabudu jua la neema ambaye ni Yesu Kristo. Ndipo wakati ya sikukuu wakageuza ile siku yenyewe walikuwa wanaabudu jua, tutakuwa tunaabudu kuzaliwa kwa Yesu. Kama uko Mkristo unasikia habari sawa na hii, si kweli ungeshangilia kabisa. Qui peut appeler ça un péché? Qui peut appeler ça une idolâtrie? Nani? Tuseme kweli. Tuseme sawa, tukamate mfano mwa hii Goma. Si tunajua manganda zote. Si tunajua manganda za Goma. Tupate wa evangeliste waende munganda, waanze kuhubiri mwenye nganda. Ule mwenye nganda aokoke. Na watu wenyewe wanatumika muda wote waokoke. Na baseme hii nganda leo tunaifanya kanisa. Ni zambi au namna gani? Eske mnanifuata? Eske ile ni kosa? Bakigeuza ile nganda igeuke kanisa, kuna zambi pale? La. Munadanganywa vibaya sana. Hii ndio watu wa madini naita, mnajua kuko makanisa zenye sisi tunaita sisi wa fundamentaliste. Sisi wa fundamentaliste kuna makanisa yenye yalitoka kule juu. Na kuna watu wengine wanasema hivi kwamba Katolike sababu banaabudu nani, banafanya Noel, si hatuwezi kuifanya sababu wale banaabudu Bikira Maria hivi na hivi na hivi. Wale watu hawajui historia ya kanisa. Acha nikwambie kwamba kanisa kumwanzo ilikuwa kanisa Katolike. Sie bote tumeanza kule. Wanafunzi walipoisha, kanisa liendelea vile. Ba protesta wanaanza wakati gani? Wanaanza kukarne ya 15 pamoja na huyu mtu aliitwa Martin Luther. Karne ya 15, karibu ya 16. Kwa maana ilikuwa tarehe Martin Luther anakwenda kufanya matangazo ya kwamba sasa yeye hataki tena yale mafundisho. Epi musikie wapendwa, Martin Luther hakukatalaka Katolike, hapana. Martin Luther hakupinga Katolike, hapana. Alipinga mafundisho yenyewe wapadiri walikuwa wanafundisha mwa ile wakati. Na niwaeleze wapendwa, waongozi wa kanisa kile kipindi walikuwa ni wapadiri. Baporo yedi fatu tunajigambaga bosi yeye sababu tuko, hapana, haiko afera buporo. Ni afere ya mafundisho. Na kama kuko mtu yuko Mkatolike, haabudu sanamu, haombe Bikira Maria, hakunywe pombe, haiko mlevi, hata iko Katolike, tutamkuta mbinguni. Wapendwa, tunadanganywa haraka sana. Sasa ninataka kusema hivi kwamba wapendwa, kanisa la Yesu Kristo, nimewaeleza namna gani wakati kanisa lilitoka katika maficho karne ya 5, ndipo wakaanza, ndipo huyu nani mfalme nani wapendwa? Nimesema jina ya ule mfalme mwenye aligeuzaka. Anaitwa nani? Konstante. Ndiye alikuwa mperere wa Kirumi, akasema hata sisi tuko Warumi, vile nimeokoka ninageuza sasa hii tarehe olia ya kuabudu jua, tutakuwa tunabudu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na ndipo Noeli ilianzia hapo mpaka leo. Na tangu ile siku mpaka leo makanisa yote yaliyotoka katika hii njia ya wamitume na mambo mengine yaliyotoka katika ile njia ya mafundisho ya kwanza, wote wanaabudu Noeli. Imeanza namna gani watu wenyewe wanakataa Noeli? Acha nikwambie, sababu hii habari hamuna hayo. Watu wa kwanza wenyewe walianza kamata Noeli ni Watemwe de Jehova. Watemwe de Jehova mu 1928 ndipo walianza kusema babo, sababu si Watemwe de Jehova wanasema kama ni Wakristo, lakini Watemwe de Jehova wanasema ni Wakristo. Sisi Kristo tukisoma katika Injili ya Yohana sura yake ya 14, Yesu alisema anaenda kututengenezea nini? Wapi? Na kweli kabisa huko Mkristo wetu Temwe de Jehova anakuiba. Uko mtu mzima kabisa. Yeye Temwe de Jehova anasema hata endaka kwake ni atabakia wapi? Hapa. Atarizi inchi. Sasa ni Batemwe de Jehova mu 1928 ndio walianza kujiopose kwa hii celebration de Noël. Ni kwamba mu 20e siècle, depuis 5e siècle mpaka mu 20e siècle. Mu 20e siècle ndio kunatokea hii sekte.
ni kwamba sekte ndizo zinafika na kusimama kupinga haya mafundisho. Masekte, sisi tunaziita masekte, nabo bakatuita masekte, bo hatubakatazi, lakini sisi mafundisho ya Yesu Kristo ya Biblia tunayashika. Watasema namna gani mna celebrate Noel? Ndio vile tulipatana, kwa maana Biblia inatuambia kwamba lolote mtakalo lifunga duniani na mbinguni lime. Tena tumesoma katika Wakolosai nasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya siku na sherehe, si ndio? Sasa Biblia hapa tunafuata mafundisho ya Biblia. Alors watemwende Jehova ndio wa kwanza walikataa hiyo, wakisema kwamba wao hawataki ile, kwa maana Noeli, jina Noeli haiandikwe mu Biblia. Watu wa pili wenyewe wanakataa ile. Kuko grupe ya ba 7e jour ya ba Adventiste, sio wa Adventiste wote, lakini kuko sekte inatoka mu sekte ya ba Adventiste. Kwa maana les Adventistes sisi tunaona kama ni watu walifanya uzushi. Alors kuko grupe ya ba Adventiste inaitwa ya 7e jour, nayo ndio ya pili iliunga ile mkono. Grupe ya tatu inaitwa Deeper Life Bible, Deeper Life Bible Church. Ni grupe, ni kanisa lenye liko Nigeria. Nao kwanza wale walipoanza tu kanisa ile sekte ilipoanza, wakasema sisi Noeli hatutaki. Kule Nigeria wanajulikana kwamba ava hawapendake Noeli. Deeper ni kwamba profonde, tuseme la vie profonde de l'église dans la Bible, kama tungetraduire vile Deeper Life Bible Church. Hawa nao Nigeria wanakataa ile kwa kusema kwamba inatokana, haiko rekoni katika Biblia na haina msingi yoyote, ina msingi wa kipagani, kwa sababu ilikuwa sikukuu ya wapagani. Na kuna sekte nyingine inaitwa Anglicania ni Kristo, na hawa nao, zile ndizo dini kubwa, ndizo sekte zenye zilianza ile. Sasa na Wakristo wetu wamekamata yale mafundisho kapu. Wanakuwa mimi Noeli ni zambi, ni zambi. Wewe Biblia inaturuhusu tutakachopatana hapa kwamba tukifanya na kama kiko halali tunakifanya, hakuna zambi hata kidogo. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, ni ibada sio seminari. Nilitaka kusema hii kusudi wa Kristo wetu mpate kujua ni nini tunafanya. Usidanganywe na mtu anatoka tu kule, nyie ni zambi mnafanya Noeli. Hapana. Tuna msingi wa kihistoria ya kibiblia ya Biblia ambayo inaeleza namna gani huyu Konstante alipokuwa amekuwa mfalme akaruhusu hiyo. Nimekupatia mfano halali. Kama nganda ukigeuza kuwa kanisa haijakuwa zambi, utakuwa umefanya kitu kizuri katika habari ya Injili. Acha nikwambie kwamba Noeli ni siku pekee inatupatia namna ya kutangaza Injili kwa namna ya nguvu, au kwa lugha nyingine nasema hivi, Noeli ni siku inayotangaza habari njema hata wapagani, hata watu wenyewe hawaamini. Si leo ni siku ya 4, hakuna kazi fasi yote, manganda nako utaona banapamba Noeli na bote banasema Noeli. Ile difete ke banasema tu Noeli, tayari ni Injili wanaoipokea. Kama hawaamini ile siku ya hukumu uliselebraka Noeli, balikwambia Noeli ni atate yako. Si bakisema Noeli manake ni Yesu basi hukumu inaenea. Ni Injili tosha. Wapendwa wa Kristo, tusidanganywe na watu wanaojitokeza kwa mafundisho ya hovyo. Niseme basi kwa machache kuhusu Bethlehemu. Tumesoma Bethlehemu. Bethlehemu ni mji ambao umepata jina kubwa katika dunia. Lakini Biblia inasema namna gani? Tumesoma katika Mika sura yake ya 5 mstari wake wa kwanza kwamba Mika alisema, Bethlehemu uliye mdogo katika elfu za Yuda. Tunataka kuuliza hivi, kwa nini Yesu alizaliwa Bethlehemu? Kuna sababu fulani za kimsingi zinazofanya kwamba Yesu azaliwe Bethlehemu. Kwanza, kitu cha kwanza ni unabii ambao ulitolewa na Mungu peke yake. Mungu alichagua Bethlehemu ndiko kule Mwokozi Yesu atazaliwa. Kwa nini? Ni mji mdogo katika Yuda, na yeye Mungu
elewa kwamba huu Bethlehemu ndiyo kijiji cha Daudi. Mimi mji wangu wa kuzaliwa kwetu, nikiandika Langira banasema Goma, lakini banasema ulizaliwa wapi? Mimi nilizaliwa Langira. Langira nika village kama ukakaona unaweza kushangaa sana. Njoo kama mchungaji hapa. Iko kama nyumba moja au mbili au tatu hivi yenye iko pale. Au watu wachache mpori kabisa. Lakini ndio fasi yangu ya kuzaliwa. Ndiko kwenye kitofu changu kilibaki. Sasa Daudi kitofu chake kiko wapi? Bethlehem. Na Mungu alikuwa amekwisha kuahidi Daudi kwamba hiki kiti unachokikaa utakikalia, kitakuwa milele yote, hakitazimika. Kwa sababu ya hiyo, wakati Yakobo anapobariki watoto wake, tunaenda kuona anaenda kubariki Yuda. Na tulieleza Yuda wakati anamubariki, mwana simba, kwako fimbo ya enzi itatoka kwako katika uzao wako. Tayari ilikuwa ni unabii inatangaza kwamba Yesu atatokea katika nyumba ya Yuda. Yuda naye tuliona vile Yuda baba yake na Yuda Yuda alizaa nani? Benye tulikuwa nao. Alizaa Peresi. Alimzaa kwa nani? Kwa Tamari. Tamari ni nani kwa Yuda? Mukazana wake. Picha ile tulieleza kwamba huyu Yesu atakayetoka Yuda na Daudi anatoka kwa Yuda, inaonyesha kwamba Yesu anakuja kuokoa na wale wote wanaokuwa hopa. Mlugha yangu wanasema abi halita. Donc watu wote wenye wako najisi, Yesu anasema njoo muokoke. Msalaba wake unafuta dhambi zote. Na tuliona wanawake wane katika ule ukoo wa Yesu, wote ni watu wenye wako najisi. Picha ya kuonyesha kwamba atakuja na kuokoa hata mataifa. Na hii ndio ilileta shida kwa Wayahudi, kwa maana walisema huyu Yesu ni mtu gani? Anakula na watu wachafu, makahaba na wanyang'anyi. Na hivi Yesu akasema sikuja kwa ajili ya watakatifu, lakini nilikuja kwa ajili ya wenye dhambi, ili wanaponiamini wapate kuokoka. Bwana asifiwe sana. Mpendwa, Yesu ndiye mwokozi wa dunia. Na sasa anazaliwa Bethlehemu kwa sababu huo ndio mji wa Daudi. Ukoo wake ni wa Daudi na yeye anatoka hapo ili apate kuwa mfalme wa Yuda. Yeye tulisema katika mafundisho yetu kwamba Yesu yeye ndiye alikuja na kitu kinachoitwa Agano Jipya. Agano Jipya linavuruga Wayahudi. Yesu anafika na hiyo Agano Jipya ambayo ilikuwa na kitu inayoitwa neema. Na neema nayo ina mshale wake wa ajabu inayoitwa rehema. Grâce. Donc la nouvelle alliance est venue avec la grâce. La grâce produit la miséricorde. Na hii ndiyo inafanya kwamba Yesu, Mungu kule mbinguni pahali atuone na dhambi zetu, yeye anatuonea katika neema yake kupitia damu ya Yesu Kristo. Na huyu Yesu anazaliwa Bethlehemu ili atimize neno ambalo Mungu alilolisema kwamba atatoka Daudi. Tena Yesu anazaliwa Bethlehemu kwa maana Bethlehemu ukilinganisha na Yerusalemu na miji mingine, Bethlehemu kalikuwa kamuji kadogo. Yesu anazaliwa huko kwa kuonyesha kwamba anajishusha mpaka chini. Simplicite, humilite, hali ya kujiona kama si kitu. Tena anaenda kuzaliwa muhori la ng'ombe. Alishuka hivyo kusudi hata wale wanyonge wote wapate kuokoka. Hiyo ni sababu pia ya yeye kuzaliwa Bethlehemu. Tena Yerusalemu, Bethlehemu ilikuwa kwa kilomita 10 na Yerusalemu. Na sasa Yerusalemu hangezaliwa Yerusalemu kwa maana Yerusalemu ilikuwa ni mji wa mfalme. Na yeye wakati wake ufalme wake hauja kuja. Wakati wa ufalme wake utakapokuja ndipo ataingia Yerusalemu. Lakini kwa wakati ule alikuwa ni Herode alikuwa anatawala Yerusalemu. Na sasa imagine, mfikiri kidogo, kama Yesu angezaliwa Yerusalemu na wamajusi wafike kwa Herode
Na Herode anasema no, hatujui. Wanasema ndio yuko hapa Yerusalemu munyumba ya fulani. Yesu angekuwa, bangemuua, angekufa. Lakini alizaliwa huko Bethlehemu kusudi neno ambalo Mungu alisema kwa kinywa cha manabii lipate kutimia. Ni kwamba Yesu yeye ndiye yule ambaye alikuja katika hali ya unyenyekevu. Yeye kuzaliwa Bethlehemu ni hali ya kujishusha ili wewe na mimi tupate kuokoka. Sisi watu ambao hatukuhesabiwa na watu wengine, hatukuhesabiwa na Waisraeli. Na labda wewe hali yako wamama si mnajua, hamungeingia mhekalu. Mnajua namna gani Torati ilikuwa inasema kwa ajili ya wamama, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya walemavu. Torati ilikuwa inawatupa mara moja. Lakini Yesu ambaye amefika katika unyenyekevu, amezaliwa Bethlehemu ili hata watu wa chini wapate neema ya kuokoka na kumujilia Yesu Kristo. Wapendwa, nataka kusema hivi kwamba yeye Yesu aliyekuja kama vile mtumishi, hakuja kama vile mfalme. Katika Marko sura yake ya 10 mstari wake wa 15 inasema kwamba alikuja kama vile mtumishi. Yesu anasema nilikuja kutumikia watu, sikuja mimi kutumikiwa. Ni kwamba anajishusha chini kusudi apande polepole na apate kuokoa watu wote mpaka ufalme wa Mungu upate kudhihirika na kuweza kukua. Nataka kusema hivi nikimaliza kwamba mpendwa, Yesu Kristo amezaliwa na alienda Bethlehemu kusudi wewe na mimi sio watu wa chini tupate kibali ya kuweza kumkaribia Mungu na kuweza kuwa na nafasi katika ufalme wake. Na hili ndilo yeye manabii walisema, wakasema kwamba wakati malaika anaambia Yusufu, anasema anakuja kuokoa watu kutoka dhambi zao. Na tulisema jana kwamba alianzia kwa wachungaji wa kondoo. Kwa nini? Wachungaji wa kondoo kweli nao ni watu wa chini, lakini tena wale wachungaji walikuwa wanachunga kondoo za kutoa wakati wa Pasaka. Kwa lugha nyingine, Yesu alitaka kuambia wachungaji hivi, zile kondoo zenyewe mnachunga hazina tena kazi, kwa maana kazi yake inaisha. Mwana kondoo atakayechukua dhambi za dunia yote mzima ndiye anakuja kuzaliwa. Naye atakapookoa, ataokoa kweli kweli, ataokoa mara moja, na hali yake wanaookolewa naye wanapata uzima wa milele. Ni kwa sababu ya hiyo katika Injili ya Yohana sura yake ya 3 mstari wa 16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akatoa mwana wake wa pekee, ili kila, pale kuko neno ili kila mtu, ili kila mtu. Mpendwa, namna ulivyo, Yesu alijishusha kuzaliwa Bethlehemu kusudi hata wewe hali ya chini na wewe upate nafasi, na wewe uhesabiwe upate haki kuwa mwana wa Mungu. Na tulisema katika mafundisho yetu, yuko mmoja hapa hakukuwa pamoja na sisi. Tulisema banasema kama mtu yuko na mikoshi na unaenda kwa delivery, nani mwenye atani delivery, uko na balaa ya wazazi na hivi na hivi. Kweli kuna watu wanakuwa na balaa ya wazazi. Kama mzazi yako alifanyaka vitu mbaya, angalisho binaweza kukamata. Hiyo ni kweli. Lakini sikia, baada ya kumwamini Yesu Kristo, ile shene ya malediction, kama hata tate yako, mama yako, baba yako alikuwa mulozi, mkulabatu, au alifanya vitu vibaya, unapomupokea Yesu Kristo, ile shene inakatika, inaisha mara moja. Na tulisema katika mafundisho yetu hivi kwamba Mungu alibariki Ibrahimu. Zile baraka zote Ibrahimu alizozipata baada ya kumwamini Yesu zinakuwa zako, zinakuwa zangu. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu ni Mungu. Mbele ninamaliza niseme tena hivi wapendwa. Tumalize sasa. Kuna mtu aliacha viazi kunyumba, anasema batamuima kwa ile viazi. Lakini acha nikwambie hivi. Msikie wapendwa ninapomaliza. Nataka kuambia hivi. Wapendwa, tuamini neno la Mungu kuliko kuamini neno la shetani.
Eske mnanisikia? Tuamini neno la Mungu kuliko kuamini maneno ya watu. Na kuna watu wanaenda kwa manabii. Nabii aliniambia hivi, aliniambia hivi. Neno la Mungu linasema nini? Sikia, tukisoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 12. Wakati Mungu anabariki Ibrahimu, alisema na jamaa za dunia nzima zitabarikiwa kupitia wewe. Ile ahadi anairudia katika Mwanzo pia 28 mstari wa 15, wakati anasema na Yakobo pale chini ya mungazi. Yakobo ameona ule mungazi unashuka, unapanda, unashuka. Kisha akasema, mimi ni Bwana Mungu wa baba yako Ibrahimu na Yakobo. Na anamwambia Yakobo, kutokana na wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Lile ni neno la nani wapendwa? Ni neno la nani? Si uniitikie na wewe, unanyamaza kwa nini? Nasema hilo ni neno la nani? Sasa kwa nini unataka kukamata maneno ya watu unaacha la Mungu? Mungu anasema ukiwa umeamini huyu aliyetoka Ibrahimu, aliyetoka Yakobo, aliyetoka Daudi, ukimwamini, baraka zote zile ni zako. Kwa nini ufuate maneno ya watu? Yesu amesema kwamba tukikaa kwake, kwa jina lake, tuombe lolote. Niliambia mtu mmoja hivi, hata umefanya miaka 10, miaka 12, miaka 13, miaka 15 na 6 na 7 na lako haliajibiwa, hakikisha kama uko ndani ya Yesu. Na kama uko ndani ya Yesu, kaa. Bwana atakujibia. Bwana atakutendea. Na atakapokutendea, historia yako itakwenda dunia nzima. Kuna watu wana historia. Kuna watu Mungu anawatendea makuu kwa sababu Mungu amewatendea kitofauti na watu wengine. Yatosha ukae ndani ya Yesu. Ninakueleza kwamba Lazaro kuzikwa haiyakuwa problem. Siku moja, siku mbili, siku tatu, siku 4 mkaburi, c'était pas ça le problème. Ilikuwa problem tu kwa sababu Yesu alikuwa hajakuja. Wakati Yesu alikuja, na kaburi lilimtapika. Bwana asifiwe sana. Wewe ulishasema mie njoo mikoshi, nilishakuwa hivi. Bana Yesu, utaona nini Mungu atatenda kwako. Kwa maana yeye anakupenda, naye ni Bwana wa rehema. Na tunaona kwamba kuzaliwa kwake Betlehemu kunaonyesha kwamba hata we mtu mwenyewe unajizarau, yeye Yesu hakuzarau. Anataka kukuinua, anataka kukubariki, anataka kukutendea mambo makuu yatakayofanya jina lako litakuwa linaandikwa katika vitabu. Uamini Yesu Kristo, amekuja kwa ajili yako, amekuja kwa ajili yangu. Unapomwamini, atakuponya, atakusaidia, atakujibu, na mwisho atatupeleka mbinguni. Mungu atubariki, amen. Tutaomba Mungu wakati huu na tupate kurudi nyumbani. Ninawatangazia kwamba mwaka unaokuja ni mwaka wa mafundisho. Mwaka wa mafundisho. Nilisema siku moja hapa hivi, mkikataa mafundisho ya kanisa letu, mafundisho yangu, au ni mgeni tumemuita, au ni mtumishi fulani anafundisha hapa, wewe ukibakia kunyumba, damu yako haiko juu ya vichwa vyetu. Utakapoenda mumoto usiseme mie hawakutuambia bongo yako. Tulikuambia lakini ulikataa mafundisho. Au tulifundisha wewe ulikuwa hauko, ulikuwa kusolde. Sasa tukufanye namna gani? Lakini mpendwa, mafundisho ndiyo nguvu yetu, ndiyo inafanya kwamba tukue. Maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume kwamba lile kanisa la kwanza lilikaa kwa miguu ya mitume wakisikia mafundisho yao. Nikwambia hivi, tunapomaliza wapendwa, tunakaribia kipindi kigumu. Hatujui kesho itakuwa nini. Hatujui kesho itakuwa nini. Kanisa linaweza kwenda na watu watakuwa persekite. Yawezekana hii Biblia utakatazwa kuichukua. Yawezekana hata kanisa hili litafungwa wakati moja, makanisa yatakatazwa. Mnaona mgongo yangu? Huko mgongo yangu mnaona? Eske mnaniona? Mgongo yangu mnaiona? Siniishie pale. Kuna makanisa hayako tena, yamefungwa. Ni mpaka nasema, mnataka mie njoo nianze sasa. Yamefungwa, lakini maneno ulioyasikia wakati wa ibada ndio yatakusaidia. Mpendwa, tusikie mafundisho ya Mungu. Usijizarau.
Yesu alizaliwa Bethlehemu kuonyesha hata mdogo sana, mtu wa kudharauliwa, na jina lako mchungaji huenda halijui, na labda mkorode na jina lako halijulikane. Mnyumba yenu wengi wanasemeka mtu wa bure, lakini Mungu anakujua. Anataka kukuinua, anataka kukunyosha mkono na kukuweka juu. Yatosha wewe umkubali na kuwa pamoja na yeye. Tusimame mara moja tuombe Mungu. Omba Mungu hivi. Neno letu la mwaka, Champion Njo mwenyewe ananisaidia kufanya kazi ya kuandika teme ya mwaka. Teme yetu ya mwaka Champion yuko humu, alishatoka. Aya. Papa, reste avec nous Seigneur. Ndio teme yetu hii mwaka. Reste avec nous Seigneur. Ni kwamba wale wanafunzi wa mitume wa Emmaus walipokuwa wamepatwa na shida, wanarudia, wamekuwa desi na vitu vingine vyote, lakini walipoambia Yesu kaa pamoja nasi, mara moja hali yao ikabadilika. Eremoni tukikaa pamoja na Yesu, ngoja Eremoni itakuwa reference katika mji wa Goma. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu ya hiyo mpendwa, hata uko mdogo, ninakuambia usijidharau. Aliyezaliwa Bethlehemu anataka kukuinua. Sema hivi: Bwana uwe na mimi uniinue, na mimi uniguse, na mimi unikumbuke, kwa maana anakujua. Twende katika maombi sisi wote. Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ulikuja kwa ajili yetu. Hata mimi ni mdogo sana, hata ningekuwa nimezarauliwa na watu wote, hata ningekuwa nimetupwa na watu wote, Yesu wewe huwezi kunitupa. Unaona huyu mama, huyu dada, unaona huyu kijana, huyu ndugu anayekuwa hapa, umsaidie kusudi akujue, akupende, aseme Bwana ubakie pamoja nami. Wewe uliyezaliwa Bethlehemu ya Yuda, ile Bethlehemu ndogo, ulifanya hivyo kusudi ukumbuke wale wadogo. Baba, fanya kwamba kila mmoja wetu akutamani, atake sana kubakia pamoja na wewe, ili upate kumuinua, ili upate kumuponya, ili upate kumukumbuka. Ndivyo tunavyokuomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awabariki. Amen.